नाज़रीन, वही हुआ है जिसका डर था। बिलाखिर पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की जंग में कूदना पड़ गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने यमन के साथ ऐलान जंग कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज भी मैदान में आ गई है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। और दूसरी तरफ जो अमरीकी फौज है उसका असलहा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमरीका की हालत बहुत पतली हो चुकी है। इस वक्त क्या अपडेट्स हैं, ये सारी तफसीलात हमने आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करनी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की जंग में सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हुए खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी जंग की सूरत हाल तो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, लेकिन इस पूरे सिनारियो के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता के अंदर एंट्री। कल मैंने आपको बताया था कि इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान का जो सूबा बलूचिस्तान है उसको मार्क किया गया है पाकिस्तान के एक ऐसे दुश्मन की तरफ से, एक एनिमी स्टेट के तौर पे, और कहा जाए हमलों के लिए उसको मार किया गया है। लेकिन याद रखें, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है वो तरन वाला नहीं है कि कोई भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा और पाकिस्तान खामोश बैठेगा। पाकिस्तान ने इसकी पहले से तैयारियां की हुई हैं और पाकिस्तान जो सऊदी अरब के अंदर डेरे लगा के बैठा है वो ऐसे नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान को तमाम तर चीज़ों की पहले से खबर है और पता है कि कौन कौन कहाँ पे किस तरह की सोच रखता है और उसको किस तरह से शट अप कॉल देनी है। अब जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि यमन और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त जो मामलात खराब हुए हैं, उसके बाद अब मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने ताकत के इस्तेमाल का ऐलान किया है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ने अपने 8 इत्तेहादी मुल्कों के साथ यमन के ऊपर बहुत खौफनाक हमले हुए हैं। 8 साल तक मुसलसल अटैक होते रहे और अब सूरत हाल पिछले 12 साल से यमन की नाकाबंदी जारी है। यमन की नाकाबंदी किस तरह से जारी है नाज़रीन, के आपने देखा कि एक जो जहाज़ है वो यमनी हौसियों को जैसे ही लेने के लिए वहाँ पे उनको छोड़ने के लिए पहुंचा यमनी हौसी की आदत को, तो इन्होंने हमले कर दिए कि हमने तो पाबंदी लगा रखी है कि सना का हवाई अड्डा ऑपरेशनल नहीं हो सकता और यहाँ से परवाज उड़ी भी है और फिर वापस भी आ गई तो हम इस पर अटैक करेंगे। तो सऊदी अरब जो है उसको अपनी नाकाबंदी के हवाले से अगर जनरली देखा जाए तो जो यमन है उसकी, यमन की खास तौर पे वो इलाका जहाँ पे यमनी हौसियों की हुकूमत है, यमन का जो सना जो उनका दारुल हुकूमत है और सना का हवाई अड्डा पिछले 10 साल से मुकम्मल तौर पे बंद है और अब जो है वो पिछले 12 साल से उन्होंने उसकी नाकाबंदी कर रखी है और आज जो है वो उन्होंने बाबुल मंदूब के हवाले से बड़ा ऐलान किया है और यमन ने कहा जी कि हम सऊदी अरब की नाकाबंदी कर रहे हैं और अगर नाज़रीन ये नाकाबंदी कामयाब रहती है तो दुनिया के अंदर बड़ा खौफनाक बहरान पैदा हो जाएगा। याद रहे कि बहरा अहमर के रास्ते ही पाकिस्तान को भी सऊदी अरब से आने वाला जो तेल है और वो पहुंचता है, तो पाकिस्तान के अंदर भी तेल की कीमतें आसमान पे जाएंगी, बड़े खौफनाक हालात पैदा हो जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से ये मिडल ईस्ट में बहरा अहमर के जरिए जो तेल और गैस पहुंचते हैं वो अब कीमतें बहुत ऊपर चली जाएंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो तुर्क इसकी सऊदी इत्तेहादी फौज के तर्जुमान है जनरल तुर्की अल मालकी, उनकी जानिब से कहा गया है जी कि हम जो मुहासरा है इसको आलमी कवानीन की जो है वो अकॉर्डिंग चलते हुए तोड़ेंगे और ताकत का इस्तेमाल करेंगे अगर यमन ने हमारे रास्ते को रोकने की कोशिश की तो। नाज़रीन, जहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान चूंकि सऊदी अरब का अहम तरीन इत्तेहादी भी है और सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा, ये हमारा अग्रीमेंट है। अब इसमें पाकिस्तान जो है वो यमन के साथ दो दो हाथ कर सकता है अगर ये जंगी हालात आगे बढ़ते हैं तो। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त मामलात बड़े खौफनाक हैं और कल यमन ने पाकिस्तान के हवाले से भी वार्निंग जारी की थी कि उनके इत्तेहादी, सऊदी अरब के इत्तेहादी मुल्क ने अगर हमारे साथ उलझने की कोशिश की तो हम जो है वो उसका जवाब देंगे, उनके बहरी जहाज़ों पर भी पाबंदी लगाएंगे। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान को खैर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान अलबत्ता अपने बहरी जहाज़ों की हिफाजत करना भी बड़ी अच्छी तरह से जानता है। और दूसरी तरफ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इस मुहासरे को तोड़ा जाए और अपनी जो नेवी है
نیول فورسز ہیں وہ کارگو جہازوں کی حفاظت کے لیے ساتھ بھیجی جائے۔ ناظرین یہ ایک براہ راست جنگ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہونے جا رہی ہے، اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت چونکہ ایران کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ خصوصی مشن پر پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان میں آنے کا مقصد ایک تو یہ بھی کہ چونکہ سعودی عرب کے اور پاکستان کے اتحادی تعلقات ہیں اور پاکستان ایران کا دوست ملک ہے، تو ایران جو ہے اس کا زیادہ اثر و رسوخ یمنی حوثیوں کے اوپر ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ اب یہ ایران چاہے گا کہ پاکستان جو ہے اس معاملے سے ذرا پیچھے رہے، لیکن پاکستان اس معاملے سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ جب آپ پاکستان کے بحری جہازوں کے اوپر کوئی اٹیک کر دیں گے یا پھر جو ہے وہ آپ سعودی عرب کے اوپر حملہ کریں گے تو معاملات پھر ڈیفینیٹلی کنٹرول سے باہر رہیں گے۔ دوسری طرف ناظرین جو اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے وہ ہے امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے اندر بہت بڑا دھچکا لگ چکا ہے۔ امریکہ کی جو اردن میں محمد سلطی ایئر بیس ہے، اس کے علاوہ ان کی دیگر ایئر بیسز ہیں وہ بڑی تباہی سے دوچار ہو چکی ہیں۔ ان کی اس وقت جو لاجسٹک سپورٹ ان کی سپلائی چین ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے تباہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہاں پہ امریکی فوجیوں کے لیے بڑی خوفناک صورتحال ہے، کیونکہ ایران نے اپنے اتحادی گروپوں کے ساتھ جو امریکی افواج ہیں ان کے خلاف زمینی حملہ کرنے کی اس وقت تیاری کر رکھی ہے کہ اگر یہ ایران کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو زمینی حملے کی صورت میں تو ایران جو ہے وہ ان کو جواب دے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں، انٹیلیجنس اطلاعات ہیں ایران کو، اور ایران نے اس حوالے سے تیاریاں کر رکھی ہیں کہ بحرین، عراق اور اس کے بعد متحدہ عرب امارات اور کویت، یہاں سے عراق سے جو امریکی افواج ہیں وہ پیدل حملہ ایران کے اوپر کر سکتی ہیں۔ لیکن ناظرین یہ ایک ایسا شکنجہ ہوگا کہ امریکہ یہاں پہ آ تو جائے گا لیکن نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بڑی خوفناک صورتحال امریکن فورسز کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، اور ایران کے جو سپوکس پرسن ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے، انہوں نے کل کہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، اور خطے کے بہت سے ممالک کے اندر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ یہ غلطی کرے اور ایران کے اندر اپنی فوج جو ہے وہ داخل کرے، پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت صورتحال بڑی جو ہے وہ پریشان کن ہو رہی ہے، معاملات خاصے جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان ان پورے معاملات کو مانیٹر بھی کر رہا ہے، اور اب ایران اور امریکہ یہ دونوں چاہتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ جو ہے وہ میدان میں آئے اور کوئی نہ کوئی اقدامات اٹھائے جائیں اس بڑھتی ہوئی خراب ہوتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں ممکنہ طور پہ عارضی جنگ بندی جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان ابھی پھر سے ہو سکتی ہے، لیکن یہ عارضی جنگ بندی ہوگی، یہ جنگ ختم ابھی نہیں ہونے والی ہے، یہ ہار اور جیت کے بغیر جو ہے معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور صورتحال کس طرح کی ہے، کیا پاکستان جو ہے وہ یہ کروانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ تو ناظرین دونوں ممالک جب چاہ رہے ہیں کہ بات چیت کروائی جائے تو پھر میرے خیال میں پاکستان کو اس میں کامیابی ملے گی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔